و نمونه اتحاد تمام ملت های افغانستان می باشد. دوستان آغاز پروگرام خود با چند آیه کلمت الله شروع می کنیم. از محترم قاری صاحب ادریس جان خواهشمندیم تا روی استیج تشریف آورده و چند آیاتی قرآن کریم را تلاوت نماید. ادریس جان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وذريته وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. و امید صلح سرتاسری افغانستان، با امید از اینکه یک روز افغانستان آزاد آباد داشته باشیم. امید از اینکه دیگر مادر ما، فرزند ما، اولاد ما، پدر ما گریه نکند. با امید از اینکه یک روز این خونریزی از وطن ما دور شود. با امید از اینکه ما به رسمیت شناخته شویم به همه کشورها، نه من حیث یک مهاجر. با امید از اینکه ما در وطن خود آزاد آباد زندگی کنیم. با امید از اینکه یک روز همه ما دور یک دسترخوان با فامیل خود با لبخند غذا بخوریم. با امید از اینکه همه ما آواره نباشیم. Des Afghans et des Français sont pour les citoyens afghans et pour les femmes en particulier. Aujourd'hui, l'Afghanistan a besoin de soutien dans tous les pays du monde et en France aussi, qui est un pays qui s'est beaucoup battu, comme tout le monde le sait, pour le droit des hommes et des femmes. Nous remercions Madame Aubry, maire de Lille, d'avoir été la première maire de France à accueillir des familles afghanes. Aujourd'hui, plusieurs familles afghanes sont déjà arrivées il y a quelques jours à Lille et nous espérons qu'il y en aura d'autres. Nous espérons de l'État français de M. Macron qu'il continue à envoyer des avions car les Afghans qui sont menacés pour leur vie ont besoin d'avions vite pour les rapatrier. Merci. Merci beaucoup. Merci. دوستان یکی نظم برات کنه و دیگه ای که غالمغال نکنه. دوستان نظم برات کنه چون محفل اول ما از دلیل باید زیاد برات کنیم. باید یک نمونی باشه که انشاءالله الرحمن خداوند آن ملتی را سروری داد که تقدیر به دست خویش بنویسد. به آن ملتی ندارد سر و کاره، به آن ملت ندارد سر و کاره که دهقانش برای دیگران کشت، که دهقانش برای دیگران کشت. در این وقت از پروگرام خود از محترم احمدزی صاحب خواهشمندیم تا روی استیج تشریف آورده و سخنان خود را با ما شریک بسازد. محترم احمدزی صاحب. Bonjour à tous et à toutes.
Tout d'abord, je vous remercie d'être avec nous, de soutien notre peuple. Je remercie aussi également la décision de notre président Emmanuel Macron et son courage et l'armée qui sont partis là-bas de défendre notre peuple et compatriotes. Je remercie également aussi la mairie et la préfecture de nous donner cette occasion d'exprimer la liberté et de passer ce message à travers le monde, de connaître, de ne pas être aveugle, de ne pas cacher ce que se passe en Afghanistan et dans notre pays. Ce n'est pas depuis 2 semaines, c'est depuis 42 ans. Depuis 42 ans, cette guerre continue dans notre pays à cause de la politique extérieure. Nous remercions Martin Aubry sa décision qu'il a annoncé récolter les fonds pour accueillir les familles afghanes. Nous respectons vraiment et apprécions sa décision et son courage. Nous remercions aussi la ville de Lille d'accueillir nos compatriotes et de mettre à disposition tous les moyens des matériels pour leur insertion et intégration. Nous remercions. Mes chers amis, mesdames et messieurs, l'histoire de notre pays depuis 42 ans, ça a commencé cette guerre. Mais depuis quelques semaines, personne croit, personne comprend qu'est-ce qui se passe dans notre pays. Pourquoi notre peuple souffre et personne réagit. Il faut que le monde entier voit ce spectacle. Les enfants, les familles, les femmes, ils perdent leur vie. Ils sont complètement bouleversés par cette situation. Pour moi, c'était un choc. Le 10 août, je n'ai pas parlé avec mon père pendant 3 jours. Après 3 jours, mon père, il m'appelle. Il m'annonce le Noël que la province de Baghlan est prise par les talibans. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Vous rigolez? Il me dit non. C'est vrai, il m'envoie des vidéos que je vois, l'armée quitte la ville et les talibans ils rentrent dans notre ville. C'était la première province qui a été prise dans le nord. Ainsi de suite, demain c'est les autres provinces de Gaza. Et ainsi de suite dans les provinces de la Soud. L'armée quitte les provinces. On ne comprend pas. Nous respectons les décisions, leur plan de notre diplomate. Mais sachez que, est-ce que notre diplomate a demandé à notre peuple quel est votre avis, quelle est votre position, qu'est-ce que vous voulez? Pourquoi? À cause de notre propre intérêt pour les partis, que ce soit X ou Y. Pourquoi le peuple, ils perdent leur vie? Pourquoi le peuple doit souffrir? Les familles, ils sont déplacés. Vous voyez, je pense dans les réseaux sociaux. Mais il n'y a pas des chaînes internationales ou soit des télés qui sont partis là-bas. C'est très rare, exceptionnellement, quelques-uns qui peuvent ramener ou partager qu'est-ce qui se passe en Afghanistan. Il y a les réseaux sociaux qui nous partagent des vidéos, tout ce qui se passe. Les talibans ils tirent sur les enfants, sur les femmes dans plein de rues. Donc ce n'est pas un film, c'est la réalité. Et qui ils sont? Le peuple qui vit là-bas. Nous on ne peut pas. Nous on attend devant la télé, oui il y a la guerre, mais oui c'est facile de dire ça. Mais qui va réagir de stopper toutes ces choses-là? Il y a un moment, il faut prendre les décisions. Jusqu'à quand l'Europe va accueillir les migrants? Il faut que les Afghans vivent. Nous, on n'en a pas besoin d'autres moyens. Tout ce qu'on a besoin, c'est de rester en paix et laissez-nous tranquilles. Il faut que les Nations Unies interviennent. C'était le 11 septembre. Le 11 septembre, c'était une stratégie ou un incident de terrorisme qui a touché, c'est-à-dire bouleversé le monde entier. Pour cette raison, les Américains ou l'armée OTAN ils sont rentrés en Afghanistan. Pour quel but? Contre le terrorisme et contre les talibans. Pourquoi? Depuis 20 ans en guerre contre le terrorisme et les talibans, et aujourd'hui, ils nous laissent avec des talibans, avec le terrorisme. Ils savent très bien que nos voisins, les Pakistans, ils soutiennent le terrorisme. Ils savent très bien que le monde entier. Pourquoi Taliban? Poussez pour Taliban! Poussez
تشکر از همه. Deuxième chose aussi, c'est ce terrorisme qu'on voit. On ne fait pas les gestes. Pourquoi on ne fait pas les gestes? Chaque commentaire, ça peut changer la vie, ça peut changer la politique. Aujourd'hui, cette cérémonie où le rassemblement a été fait ici, on va le faire dans les autres villes aussi, ça ne va pas arrêter. Donc, il faut que vous soutiennez l'un l'autre de passer ce message, que les Nations Unies intervient, une action et intervient immédiatement, doit arrêter tout ce qui se passe là-bas en Afghanistan. Et ce que le peuple demande, nous ne voulons pas un État corrompu. Nous ne voulons pas un État que pour leur propre intérêt, ils quittent le pays et laissent le peuple dans la merde. On ne veut pas cet État. On ne veut pas aussi des personnes qui viennent avec le Kalachnikov et menacer le peuple, et tirer sur le peuple, nos enfants et nos femmes et nos jeunes dans les rues. Notre pays était depuis 20 ans construit. Aujourd'hui, on repasse dans les années 90. Pourquoi? On reconstruit, on va redétruire. Jusqu'à quand on va faire ça? Donc c'est pour la raison, tout ce qu'on demande, la France, qui va avec ses alliés, l'Europe, de se réunir, aller auprès des Nations Unies, de passer notre message au peuple des Afghans. Les personnes que vous voyez ici, ils ont tous des familles en Afghanistan. Ils ont tous les parents et les femmes. Il y en a qui sont arrivés ici, ils sont tout seuls, mais sa femme, ses enfants, ils sont bloqués dans cette situation. Qui va les aider? Jusqu'à quand il va les aider? Donc c'est pour la raison il faut résoudre les problèmes là-bas, pour éviter aussi les problèmes de l'immigration aussi. Si vous voulez vraiment éviter les problèmes de l'immigration, il faut y aller là-bas, de résoudre les problèmes, ça ne sera pas résoudre ici. Je vous remercie que vous êtes avec nous, je vous remercie de votre soutien de feu au corps, que vous avez donné votre temps, votre énergie, vous êtes venus ici, je vous remercie, je l'ai apprécié. Nous défendons notre drapeau, c'est notre symbole de notre pays, c'est notre dignité. On ne veut pas laisser faire personne qui retient ou prend notre drapeau, c'est notre symbole. Chaque parti politique, ils ont leur propre drapeau. Mais ça ne veut pas dire que les talibans aujourd'hui, ils ont leur propre drapeau. Ça c'est notre symbole. Donc on ne va pas laisser faire qu'ils reprennent notre drapeau. Je vous remercie. Merci, monsieur. Who support Taliban? Who support terrorism? Who support Al-Qaeda? Zindabad Afghanistan! Zindabad Afghanistan! Zindabad Bayraq Milli ba! تشکر و جهان سپاس از جناب محمد امین احمدزی صاحب که سخنرانی خویش رو برای ما ارائه نمود. با کی گویم درد پنهان وطن، با کی گویم درد پنهان وطن، اشک غم در چشم گریان وطن. از سر و پایت ز بس که خون می چکد، از سر و پایت ز بس که خون می چکد، لاله افروخته بیابان وطن. در این وقت از پروگرام خود در پروگرام ما از جناب سباون صاحب پایشمندیم تا روی استیج تشریف آورده و سخنرانی خویش را همراه ما شریک بسازد. دوستا نظم مراعات کنید، مهربانی کنید. کسی که گپ میزنه مهربانی کنید آرام باشین. اگر گوش هم نمیگیرین لطف کنین گپ نزنین. تشکر از همتون. السلام علیکم ټول راغلو افغانانو. زما ټاپک د امریکا متحده ایالاتو د شل کلنې دورې چې څه خدمت یې موږ ته وکړه د ده په باره دی. We lost million of Afghanistan. In last 40 years, there is not one single family in Afghanistan. That one single family, Afghanistan has not lost one single left here. You right now, you are on vacation. And our country was burning and bleeding to death. While you are on vacation, you call your president of America.
you say to people that I built the freedom and life of the 36 million people of Afghanistan because I'm grateful for my promise to them. And I feel kind. Shame on you, devil and loser. Listen carefully and do not retaliate for 20 damn years. Was that enough for children to be educated? Was that enough time for them to grow, to define their country? No, it wasn't. They were barely get in there. You left him. You left him. You left him barely. You ripped the rock from there. You ripped the rock from there. Only one more decade would have been perfect. Only one more decade would have been perfect. Where did your $2 trillion go? Where did your $2 trillion go? Where did your 3,500 soldiers go? They give their life hope. All these civilians go, we holler on people. The beginning of this circle of state failure seems appropriate for USA and ultimately resort to violence. Donors, however, found it difficult to separate their confusion from fear. Merci. بارشگاه بزنیم تشکر از سباون جان که سخنان نازنین خود را با ما شریک ساختند. Vive l'Afghanistan! Vive l'Afghanistan! Vive la paix! Vive la liberté! Vive l'Afghanistan! Merci la France! Merci la France! تشکر نشانه یکتاپرستی قوم پرستی نیست. نشانه یکتاپرستی قوم پرستی بدتر بود از حیوان پرستی. قوم پرستی بدتر بود از حیوان پرستی. تشکر از همه‌تان. کمی نظم J'ai pas préparé de texte, mais j'ai quelque chose de personnel et aussi pour tout le monde à dire. Aujourd'hui, les talibans sont de retour. Ils ont annoncé l'amnistie. Alors on sait que c'est une grande mensonge. Les militaires, les polices, ceux qui ont travaillé avec l'OTAN, ceux qui ont travaillé avec la France, dans les médias, on ne le voit pas, mais ils sont en train de se faire pour persécution et la torture. Aujourd'hui, nous avons brûlé notre drapeau qui symbolise notre patrimoine. Le noir qui représente le passé, notre existence. Le rouge, le sang que notre père, notre grand-père, notre arrière-grand-père qui a renversé pour obtenir l'indépendance. Et le vert, ça représente l'avenir, l'espoir. Ils veulent, les talibans, ils veulent effacer notre existence. La preuve, je pense que quand ils étaient au pouvoir en 96 jusqu'à 2001, il nous a détruit notre patrimoine. Le Bouddha qui faisait plus de 51 mètres, il nous a détruit. Ils ont fait un crime de patrimoine. Personne ne les a jugés. Les droits des femmes, les droits des jeunes filles, ils sont violés. Les jeunes filles, aujourd'hui, peut-être ce que je vais vous dire, vous allez être choqués, mais nous, on le sait, les jeunes filles, ils sont enlevées, ils sont violées, ils sont prostituées et ils sont envoyés au Pakistan. Je vais vous raconter une petite histoire. Parce que nous, on a une image des Afghans, l'islam. Partout en France, l'islam c'est des terroristes. L'islam c'est peu importe. Mais nous, dans une maison, c'est pas les hommes qui commandent. On est un petit peu, comment dire,
ce sont les femmes qui commandent. Pourquoi? Parce que nous, quand on se marie avec nous-mêmes. Notre femme, c'est notre prunelle des yeux, parce qu'on le respecte beaucoup. Même si on a une image négative de l'islam, mais nous, on n'est pas comme ça. La preuve qu'on est tous mobilisés ici, la preuve que tout le monde est mobilisé à travers le monde. Alors, revenons sur la petite histoire. J'ai oublié. Mon père qui est décédé, mon oncle qui est aussi décédé. Mon oncle disait, tu sais, fiston, je vous parle avant que les talibans ils arrivent. Leurs chevelures jusqu'ici, on voyait leurs bras, ils étaient en jupe. Et nous, par fierté, par respect pour nous-mêmes et pour eux, on baissait la tête parce qu'on ne regardait pas. Et aujourd'hui, eux, ils sont arrivés, les terroristes sont arrivés à mettre juste une grillage comme des prisons sur les femmes. Et ça, mon oncle me dit, et ça, nous, on a vécu une belle période de l'Afghanistan, ce que vous n'aurez jamais, ce que vous vivrez jamais. Là, ils nous forcent, les universités, l'école, ils disent qu'ils sont obligés de retourner à l'école. Si un élève ne retourne pas à l'école, il sera sanctionné. Juste pour montrer au monde que... Pourquoi? Parce que le savoir, être savant, c'est une arme pour eux. C'est une ennemie pour eux. C'est plus facile d'endoctriner quelqu'un qui n'a pas de culture d'exécution. On voit aujourd'hui nous sommes mobilisés à travers le monde parce que nous avons l'espoir et les femmes vivent l'Afghanistan. Merci l'Afghanistan, vive l'Afghanistan, vive l'Afghanistan, vive la paix, vive la liberté. Merci tout le monde. چې مینا د وطن نوي په زړه کې چې مینا د وطن نوي په زړه کې خدایا ژبه ورته ګونګه کړي په خوله کې خدایا ژبه ورته ګونګه کړي په خوله کې زنده‌باد افغانستان زنده‌باد افغانستان غیر بهامیان طالب غیر بهامیان پاکستانی زنده‌باد افغانستان. تشکر خالد جان. در این وقت از برنامه خود از جناب حاجی صاحب هارون پایشمند تارو استیج تشریف آورده و سخنان خویش را با ما شریک بسازد. دوستان از ما مراحت کنید. تشکر. حاجی صاحب هارون. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. روستا خونو چا که دلته تشریف راوړی تکلیف یې ویستلی راغلي دي که هغو کار پرېښی که هغو هر څه هغه کړي که له شوقه راغلی که له هوسه راغلی له ټولو نه مننه چې تاسې دا خپله ایماني او وطندوستي جذبه خلکو ته ور معلومه کړه. حاجی هارون رئیس کمیته Afghans de Paris. Bonjour, merci beaucoup. Je viens ici pour prendre l'arrestation de Afghans. برادران خواهران از همتون تشکری میکنم که در این محفل پرجوش و وطندوستیتان تشریف آوردیم. عزیزانو منگا تروریست نیو منگا جنگخواه نیو منگ باندې پردی جنگونه را تپل شوي دي
منګه وطن په وینو رنګ شوی د پردیو له لاسه رنګ شوی مرګ په پاکستان مرګ د پاکستان په غلامانو مرګ په هغه چا چې پاکستان ته ګټه کوي مرګ په هغه چا چې پاکستان ته کار کوي مرګ په هغه چا چې بهرنیو ته کار کوي نو دا څو ورځې چې زموږ او تاسې د وطن حالت وینئ ور زوړ سپین ږیری ښځه ټول په ماتم ناست دي دا ټول د هغه چا له لاسه دي چې پردیو ته غلامي کوي دا د پردیو غلامان دي دا د پردیو غلامان دي دا تورستان دي دا جنګخواهان دي دا ملت تباهونکي دي ورونو دا به په پټه په پڅه نه وایو په دې مجلس کې به واضح وایو چې پرون د موږ او تاسې ګران هېواد افغانستان کې د حامد کرزي په هوایي ډګر کې د امریکایانو لخوا چې موږ څو وروڼه په شهادت رسېدلي دي چې له هغو نه یو ورور یې دلته شاهد ده او دلته موجود ده خو له ځان ښودنې نه ډډه کوي ځان نه ښیي الله تعالی دې ورته اجر ورکړي او الله دې هغه ته مغفرت وکوي دا د موږ وطن پردیو په وینو لړلی ده موږ خپله نه ده لړلی موږ جنګخوایان نه یو موږ د تورریزم نه یو موږ سوله غواړو موږ امن غواړو نو زه دومره په فرانسوي صحیح هغه نه لرمه لېوالتیا نه لرمه پوهه نه لرمه په فرانسوي پوهېږي هیله کوم چې دا ملګرو ته هغه کې لږ تشریح کړي موږ له اروپایي